Alright guys, what's up? We're back again, and today I just read some comments, and probably this guy doesn't follow me because I'm not a toy reviewer, so I better talk this in my language first, alright? Oke, jadi gini ya guys, ini gue baru baca di komen, ternyata ada yang request. Ya sebenarnya it's okay sih. Mungkin dia nggak ngikut apa nggak paham yang selama ini gue omongin. Gue selalu prefer nggak nge-review juga sih, sebenarnya gue cuma pengen sharing koleksi gue, dan kebanyakan koleksi gue tuh yang female ya, karakter-karakter female atau kid bash. So anyway, di sini dia bilang coba dong nge-review Batman figure ya sama harganya. Sebenarnya gue paling nggak suka yang namanya harganya segini, nggak, gue kurang suka yang kayak gitu. Gue cuman apa ya, lebih bersenang-senang aja sih di sini. Nah tapi karena di sini dia bilang dia minta apa namanya, figure Batman, dan apa namanya, disuruh nge-review harganya, tapi gue mungkin nggak review harganya, mungkin gue bakalan sedikit cerita aja kali ya di sini ya. A little bit different. Alright, today I'm going to show you guys are a little bit different. This is some friends in the comments said that they asking me for reviewing a Batman figure. As we know that I don't have much Batman figure. This is like one of my McFarlane bike that I don't even have the Batman figure. I only have the bikes. But here's the thing. This is quite interesting. So I think I better respond to this one. I want to tell a story about Batman as well. So this one is a little bit different from my others video. So I guess without further ado, let's check it out. Alright guys, so these are my Batman. Alright, this one is Hot Toys. Um, well, actually, like I said before, I never want to review any, male characters or, uh, Hot Toys, because I know there's already been so many YouTubers making a review about this Hot Toys figures. But this is just answering some of my somebody here on my comment section, and he said, please do review on Batman figure, because that I don't have, Batman figure that much. This is the only Batman figure that I have. And I guess let's get it on then. Alright, first of all, this one is Batman Suicide Squad version. I like this one better than the rest. Why? Because there is so many Batman version, as we know, and this Batman is like one of my favorite. They've got came with so many accessories, like the batarangs. They're still in there. A couple of pair of hands, gloves. I still have everything intact here. I don't know if I want to get them out or not. And then I still have some support that inside here, like the eyes piece, and then the mouthpiece, extra gloves, and yeah, I guess I don't know, I'm not a good at reviewing. Like I said, I'm not a toy reviewer. I'm just some dude just want to share share my collection to you guys. So yeah, and these are the box. The box was really huge. There you go. These are the box, and you can see there's my Catwoman right there. And for this Batman, actually, I did a couple of kit bash on him. Especially is the cape. This one I'm using the custom one. It's the, let's just say, the drop cape. So it makes the Batman looks really, it looks really, I don't know, how do you say this? The drip claw is like so long, yeah.
so it makes the Batman look really dark. And what else? What else? All right, all right, all right. What else? Okay. And these are my parts that I want to show you guys. That this Batman actually came with this cape. It's wired, so it became, twisted, like pose it like that. It's really cool. But when you just put it statically like this, the cape looks like really going everywhere. So I decided to custom the cape look like, and I just keep on using the punching hands on him because I just love my Batman, my Hot Toys Batman in these positions. And here you go. I have Ben Affleck or Bruce Wayne head sculpt. This one, I know that when I'm trying to pre-order this one, I have to wait like a year or so, something like that. And then I just found this head sculpt selling, and so I decided to get this one. And then the body, the Batman was came, but when I tried to put the head there, it didn't match because they have this kind of piece part that covering all the body. So yeah, this head cannot fit in there. So I'm not I'm okay with that because I like to keep messing parts, stuff like that. I know that third party or stuff like that selling the Bruce Wayne or Ben Affleck head sculpt with the neck part like this, so it will sit there properly. But for me, since I already got this one, like there's no way I will throw this head away, right? So I decided I want to kit bash on it, which I do is I got this neck and then I repaint it in black, simple. And then I found this also from Batman Begins, Dark Knight. It means the who's it? Christian Bale parts Batman. It's easy things. He just put it in there like this. There you go. So it becomes like Batman neck. So I just easily put the neck in like this. Oh, hold up, it's a little bit need to squeeze on. There you go. So we have a Ben Affleck head sculpt in Batman body's neck. The effect that I make here to make the neck like a little bit bigger. So when I try to put Batman in here, Bruce Wayne in this body, it was like, let me show you guys for a minute, shall we? So, there you go. Everything's falling apart now. That's why I don't do it in front of the camera. So, these are the head, to fit Batman, in this body. Because when we pull up the head, there's a big hole going on, right? So to cover up the hole, you must have this piece. But since I already have these Ben Affleck, if I just put it like this, and then you will see a big hole. That's also one of the reason I have this custom cape, which means I can put the head on the hole like this, and I have to do it outside the camera, guys, for you, and have to be careful with this. There you go. And we have Ben Affleck or Bruce Wayne Batman, to look at more, it looks okay, right? Not the best, but I think it looks okay. Yeah.
Okay, okay. Because here's the thing. I know that these Batman, there's so many fans of DC. I don't know why every time I see a fan section of DC, I read a lot of comments about the movies, the anything about this DC world. There is so many haters. I don't know why. I do heard some story that people really want a Michael Keaton to be Batman. Not that I don't like him, but he just a little bit too old to me, and he's bald now. I mean, just to be honest with you guys, I think that Michael Keaton was very lucky back then. He has a Batman role, so that everyone thinks that he's Batman. He is the one. But for me, just for me myself, when I'm look at the comic, he doesn't even look nothing like Bruce Wayne. The face, the body. Bruce Wayne's supposed to be have a, like this chin, not like Michael Keaton, and he also had Bruce Wayne's supposed to be have this kind of hair, not like Keaton, which is a little bit bald, uh, and Michael Keaton himself is short. He's not. He doesn't have any muscles. So yeah. I'm not. Look, because the thing is, I'm not trying to put our Keaton fan to side or hate them. No, it's okay. I mean, why cannot DC fans become like Marvel fans? Marvel fans really like, like for example, they have Spider-Man, right? All the fan love Toby, love um, Tom, and everyone. But in Batman here, everybody's became a hater. They hate um, the writer. They hate the movie and everything. So many things going on. Everybody have their own opinion, and they shouted like really mad because. And then lately, they released the new Batman, the Batman, played by uh, who's that vampire guy? I forgot his name though. Oh, vampire guy. I mean, he's okay. The Batman was good. Even I think he better be Nightwing instead of new Batman. See, my point is, Ben Affleck Batman version was really nice. I do like it a lot. But I don't know why they replace it, not replace it actually. They make a brand new Batman, the new beginning of the new Batman. I mean, why don't they just stick with the new this Batman, this Ben Affleck version? Because this Ben Affleck version here, like, you know, they already make a lot of character came out from this movie, like Wonder Woman, and then Aquaman, the Flash, and who's Cyborg, Wonder Woman, of course. But why not the Warner, stick in here, expand like what Marvel did. We want to get to know more of the, DC character, because I know that DCs have lots of character. They have a lot of iconic superheroes, but seems like they just want to sell Batman and Superman, forgetting about the rest. But see, uh, just to be honest, Christian Bale. All right, let's discuss about Christian Bale. I know that Christian Bale was, for me, Christian Bale was very lucky. He has the best movie because they try to make Batman how to realistic, not as a comic, version.
they try to make the movie looks like what if Batman was in real life. There's a pro and con there, the story, and then how all the Batman, Bane, Catwoman there. That's this Catwoman. She didn't have power. They don't have power. They're just ordinary people with, real ambitions. Like Bane. It's nothing like in the comics. They try to make Batman how it came look like if it was in real life. So the judge of Batman, especially the Christian Bale Batman, it's not all about the comic fan. It's all about the even the movie critics watching them. So it's not only the comic fan, it's everybody. That's why the reason that movie became the best Batman, because people who don't know Batman that much probably will think it more makes sense. It makes sense, superheroes. It makes sense like this. If if we see Ben Affleck version, we see a Superman. It's already a lot of fictions. People with power, superheroes. So it's a very different type of movie. I think that's is the reason why Ben Affleck, Christian Bale get all the credits about good movies. But for me myself, just to be honest, this is my opinion. He is the best Batman because his physique, Ben Affleck physique, is close to Bruce Wayne, and don't be such a hate, all right, people. I mean, I'm not judging the other Batman was ugly or bad. I even saying the vampire guy, the Batman, was good. He also good play as a Bruce Wayne, but I really wish if he want to join in the DC, I really wish he became his Nightwing because he looks really good. And I guess that's it sih, ya, kurang lebih kayak gitu ya. So jadi gini guys, ini sebenarnya ada orang yang nanyain, coba dong review mainan Batman. Sebenarnya kayaknya dia nggak ikut YouTube gue dari awal ya. Gue sebenarnya lebih banyak apa namanya nge-review mainan-mainan female ya daripada ke male. Nah ini kebenaran, tapi karena gue juga punya Batman, ya udah nggak apa-apa deh. Nah ini mainan Batman gue Hot Toys ya, versi Suicide Squad. Dia juga suruh menanyakan harganya berapa gitu. Sebenarnya gue bukan YouTubers yang suka flexing ya. Gue paling nggak suka nge-flexing gitu, pamer harga. Tapi ya udah nggak apa-apa. Ini kurang lebih harganya hampir 5 jutaan ya waktu gue beli ya. Nah ini gue pre-order, jadi gue nunggu setahun untuk barangnya datang. Harganya kurang lebih 5 jutaan kalau nggak salah. Nah terus ya tadi nih aksesorisnya banyak banget ya gitu. Terus ini gue sempat nemu waktu gue pre-order body Batman yang ini, bukan bodinya, Batman ini, gue sempat lihat headscope-nya Ben Affleck nih, si Bruce Wayne. Nah pas Batman-nya datang, ternyata tadi yang seperti gue rubah ya, ternyata dia punya kepala nggak cocok, jadi nggak bisa ditaruh. Jadi cara ngakalinnya itu, untuk ini harganya kepalanya aja ini waktu itu gue belinya 400 ribuan. Mungkin sekarang lebih murah kali karena udah lama ya, nggak tahu juga sih, coba aja lihat sendiri ya di website atau di online shop gitu. Nah cara ngakalinnya itu gue pakai neck connector nih. Nah ini juga sebenarnya gue custom ya, ini cuman gue leher neck biasa gue cat hitam. Nah ini gue dapet piece dari Hot Toys juga, dari Batman yang Christian Bale ya. Nah ini ginian aja harganya 100 ribu nih bro. Ya. Nah ini cara gue untuk nyiasatinnya, gue taruh begini bro. Nah gitu ya. Nah terus ini gue masukin ke sini ya, biar kelihatan kayaknya dia pakai baju Batman gitu sih bro sebenarnya gitu. Jadi ya tadi lu udah lihat sendiri kan, jadi kesannya dia pakai. Soalnya kalau misalnya gue pakai necknya yang warna kulit orangnya, kayak kelihatan lucu aja gitu lehernya. Dah gitu aja sih.
Jadi kalau ditanya harganya ya itu mungkin 5 jutaan. Terus ini juga tadi yang seperti yang gue kasih lihat ya. Nah ini sebenarnya Batman-nya nih, ini kostum, ini udah gue custom ya sayapnya nih. Ini buatan ya. Ini sayapnya aja 200.000 gue beli. Nah yang ini aslinya nih bro. Nah aslinya tuh dia bisa wired gitu, bisa dibentuk-bentuk, bisa dipose-pose. Nah terus kenapa lu pakai yang ini? Soalnya kalau ditaruh di lemari sayapnya dia terlalu kemana-mana gitu, jadi agak nyenggol-nyenggol figur gue yang lain, makanya gue sengaja. Dan ini juga salah satunya untuk nyiasatin supaya kalau gue mau ganti kepala yang ini ya, jadi bolong kan, tadi kan bolong kan sininya, kalau ini dicabut biar nggak kelihatan gitu. Makanya gue pakein cape-nya yang ini. Emang cape-nya ini sih ya warnanya agak beda sih ya, tapi kalau ini karena ada lampu sih, kalau misalnya ditaruh di lampu yang warna putih dia nggak terlalu kelihatan sih. Nah jadi kurang lebih gitu. Nah ini gue udah cerita sedikit deh, karena ini videonya takutnya terlalu sebentar, gue cerita dikit. Sekarang kan Batman ada banyak versi nih. Ada Batman yang dari yang dulu ya, yang main si siapa namanya tuh, si Michael Keaton, and then Christian Bale, terus si George Clooney, Val Kilmer, terus si ini Ben Affleck, terus yang paling baru siapa sih tuh, gue lupa, yang main yang jadi vampir. Astaga gue sorry gue bukannya nggak suka ya, gue suka dia jadi Batman juga, cuman menurut gue apa ya, ntar gue cerita dulu deh. Si vampire guy itu ya, namanya gue lupa, itu main Twilight. Astaga gue lupa namanya, astaga ngeblank. Nah jadi kalau gue bilang sebenarnya kenapa gue paling suka Batman versi Ben Affleck. Nah kenapa gue paling suka dia, ini gue cerita ringkas aja ya, tapi ini semua cuma opini gue aja, karena opini orang pasti beda-beda ya, punya pendapat dan ini masing-masing. Gue suka Ben Affleck karena menurut gue dia secara physically dia udah the best. Dia kalau lu lihat komiknya gimana pun dia tinggi. Ben Affleck tuh tinggi, badannya main hampir 2 meter ya, kurang lebih kali ya, hampir setinggi sama si siapa tuh yang jadi Aquaman tuh, tingginya beda-beda tipis tuh. Padahal Aquaman tuh kelihatan tinggi banget kan. Nah terus udah gitu dia punya muka, kalau lu buka topeng ya, ini udah lu lihat sendiri lah, ini persis banget kayak Bruce Wayne man gitu ya. Rambutnya ya, dagunya gitu, rahangnya. Nah gue bukannya, sekali lagi gue bukan menjelekkan Michael Keaton ya, gue nggak bukannya bilang dia jelek jadi Batman, enggak. Cuman menurut gue dia well dia udah tua ya, maksud gue dia udah tua sekarang. Terus dia juga pendek orangnya, dia juga pada waktu dia main film Batman dia juga badannya kurus biasa aja. Dia juga berakting menurut gue di situ biasa aja sih, dia nggak yang kayak depresi, orangnya yang serius. Di situ dia acting biasa banget gitu, menjadi seorang Bruce Wayne gitu yang harusnya dark. Dia beda ya sama waktu si Ben Affleck, apalagi si siapa namanya, si siapa tuh yang main di Dark Knight tuh. Wow di situ kan dark banget ya ceritanya, dia serius banget gitu, pengen nyelamatin Gotham. Nah di sini gue masih ngomongin Michael Keaton ya. Jadi di situ gue melihat kita orang-orang yang lama merasa tuh beruntung. Dia tuh, gue merasa dia beruntung aja jadi Batman sih, karena dia udah dulu belum ada saingan siapa-siapa, terus dia jadi Batman tiba-tiba, dan filmnya waktu itu meledak ya karena filmnya keren. Nah udah deh tuh, jadilah dia Batman gitu. Nah terus kemudian diganti sama siapa namanya, diganti lagi Batman-nya kan sama Val Kilmer. Terus kemudian itu gue juga nggak bisa sebenarnya komentar ya, kalau itu nggak terlalu banyak sih, film cuma satu. Terus kemudian dia diganti lagi sama si Christian Bale. Nah Christian Bale ini kalau menurut gue sih sebenarnya dia kalau dibilang bagus banget ya bagus, tapi nggak bagus banget. Kenapa gue bilang gitu? Dia nih menang karena filmnya yang bagus. Kenapa gue bilang kayak gitu? Karena film Batman-nya yang dimainkan sama dia nih, Dark Knight ini, dia menceritakan bagaimana kalau Batman itu was real. Jadi diceritakan Batman itu realistik. Bisa lu lihat sendiri kan, seperti Joker, kemudian Bane atau Catwoman ya. Nah ini Catwoman tapi favorit gue sih. Di situ dia itu tidak mempunyai kekuatan bro. Jadi mereka semua orang biasa. Jadi sangat realistik lah gitu. Di situ film Batman itu dibuat sangat realistik. Nah akhirnya kita mulai masuk ke Ben Affleck nih, cerita si Ben Affleck nih. Satu Ben Affleck ini kan film Batman itu kan cuma Batman versus Superman ya, sama Justice League. Nah kita mulai dari Batman yang versus Superman dulu ya. Ini sebenarnya menurut gua
Gue sedikit sedih di sini. Kenapa gue sedihnya? Kenapa? Karena filmnya terlalu cepat bro, gitu. Karena filmnya film Batman vs Superman bagus ya kalau gue bilang. Cuman semuanya terlalu cepat. Kayak misalnya terakhir dia memunculkan Doomsday, kemudian di menit-menit terakhir mereka memunculkan Wonder Woman juga gitu. Kayaknya terlalu terburu-buru gitu. Seharusnya nih film harusnya dibagi-bagi gitu. Kalau kita lihat film Marvel ya, itu banyak banget film itu dibagi-bagi bro. Kayak misalnya Marvel itu waktu pertama kali dia buat Iron Man, kemudian buat Captain America, kemudian dia memperkenalkan Thor, kemudian dia mengenalkan Ant-Man, kemudian dia mengenalkan Black apa pokoknya semua tuh diperkenalkan dulu satu persatu gitu, baru dia bikin Avengers. Nah bedanya kalau film Justice apa Batman ini, kemudian setelah Batman versus Superman dia langsung dibikin Justice League. Nah itu jadi semuanya terlalu terburu-buru, apalagi di Justice League ini katanya ada cerita yang di bioskop ya bro, bukan yang di HBO gitu. Itu yang tayang di bioskop itu katanya ada pergantian sutradara dan ada campur tangan Warner Bros. Pokoknya so many people that talk about it gitu, dan so many haters yang menyerang di situ, membenci, bilang, lalu banyak banget penilaian-penilaian yang menurut gua nggak make sense, seperti katanya aktornya semua main jelek karena ya filmnya jelek. Karena menurut gua nggak bisa bilang aktor itu bermain jelek karena filmnya jelek, karena aktor itu hanya mengikuti skrip ya. Aktor itu hanya disuruh sama sutradara untuk memerankan sebuah peran gitu. Jadi ya kalau saya rasa di situ nggak apple to apple penilaiannya. Sedangkan kalau seandainya gue merasa Ben Affleck sama dibuatkan film Batman sendiri, saya yakin pasti dia akan bagus sekali ya, dengan postur tinggi badan dan fisiknya dia waktu dia jadi Batman itu gokil sih. Dia bener-bener Bruce Wayne banget kalau gue bilang. Ya, cuman yang waktu di nggak tahu gimana pas gue lihat dia main di Justice League yang di bioskop ya bro, bukan yang di HBO, itu emang pencahayaannya berubah, kemudian di situ si Bruce Wayne lebih banyak tersenyum. Itu pasti arahan daripada si Joss Whedon ya, sang sutradara, bukan si Snyder. Nah ini juga kemarin kan seperti mungkin kalau teman-teman juga perhati ya, banyak banget tuh yang namanya Snyder restore Snyder Cut gitu, karena orang banyak banget yang nggak puas, dan akhirnya dibikinlah di HBO ya, Avengers Snyder Cut. Nah emang di sini gue ngeliat banget banyak perbedaannya ya dari, dan filmnya emang film yang berbeda ya, filmnya jadi berbeda kok gitu. Ini kayak 3 jam, dan itu pun menurut gue pribadi masih kurang sebenarnya durasinya, karena seperti yang gue bilang dari awal, itu mereka bener-bener menumpuk-numpukin begitu banyak karakter keren gitu. Dan yang sangat disayangkan, mereka memainkan flashback ya. Mungkin gue rasa mereka itu ngeluarin Justice League itu karena dia keburu ngeliat rivalnya Marvel udah keburu bikin Avengers, akhirnya dia bikin buru-buru deh tuh, dia bikin uh, Justice League. Karena kalau menurut gue seharusnya mereka nggak perlu terburu-buru, seharusnya mereka bisa lebih santai gitu. Cuma karena tokoh mereka udah ikonik, cuman kan mungkin mereka takut sama netizen yang awam ya, yang nggak ngerti gitu. Padahal dulu yang bikin multiverse itu kan jelas-jelas DC duluan daripada Marvel. Tapi hebatnya Marvel di filmnya dia bikin Spider-Man duluan. Nah jadi terkesan kayaknya jadinya kayak Marvel DC sekarang yang ikut-ikutan. Jadi kayak lucu aja, kayak waktu gue lihat Batman pakai baju armor tuh yang robot, banyak netizen yang nggak tahu, yang awam bilang wah ikut-ikutan Iron Man nih pakai baju robot. Men, padahal kalau mereka ya yang comic fans ya udah tau lah kalau itu sebenarnya emang udah begitu juga, Batman udah melakukan itu duluan gitu. Dan itu dia yang gue bilang juga, sangat gue sayangkan banget kalau misalnya penilaian itu sangat dangkal ya. Nah makanya gue bilang kayak filmnya si Christian Bale itu, dia dibilang sangat bagus, selain mereka dibilang film yang diperankan oleh Christian Bale itu realistik ya, uh, itu sangat berbeda gitu. Bukan Batman yang versi kayak Batman itu dibikin serealistik mungkin. Nah sama akhirnya sama The Batman yang paling baru nih yang dimainin sama
si vampire yang main Twilight yang paling baru yang di Batman ini. Dan ini kan juga dibikin ceritanya dark, dia dibikin realistik ya, dia dibikin Batman baru sih. Jadi istilahnya ini udah nggak ada lah Batman-nya si Ben Affleck. Nah itu makanya yang sangat gue sayangkan kenapa mereka malah bikin Batman baru. Seharusnya mereka bikin aja film Batman sendiri, pasti bakalan lebih keren kalau gue bilang sih. Kenapa mereka malah bikin filmnya mundur gitu. Padahal sih yang jadi apa Batman yang paling baru tuh dia bisa banget untuk dapetin perannya Robin atau mungkin jadi Nightwing ya. Wah itu bakalan keren banget sih. Nah jadi gitu sih guys. Jadi kalau menurut gua ini gua nggak ada bermaksud menjelek-jelekan Batman yang lain ya. Karena ini hanya penilaian gua gitu. Menurut gua Batman terbaik itu ya si Ben Affleck ya yang kemarin. Gua melihat apa dari fisiknya dia, tinggi badannya, mukanya, badannya, dan kalau filmnya sih relatif ya, makanya ini juga salah satu nih yang menjadi penilaian yang menurut gua nggak apple to apple. Terkadang orang itu bisa menilai aktor itu dari filmnya. Kalau filmnya nggak bagus padahal aktornya bermain jelek, dia langsung bilang semuanya jelek. Padahal kalau gue bilang si Ben Affleck menjadi Batman ini sangat sempurna gitu ketimbang yang lain gitu. Cuman seperti penilaian-penilaian orang kan, kayak Michael Keaton menurut gue dia terlalu beruntung karena dia Batman pertama yang paling di layar lebar yang bagus ya. Dia beruntung aja dapat peran Batman, jadi semua orang beranggapan dia the best Batman. Kedua, untuk George Clooney ya emang targetnya di sini mereka mengincar ke all ages ya, ke anak-anak, makanya dibuat sangat berwarna-warni kayak kartun gitu. Nah, terus kita tinggalin George Clooney, kita balik ke Batman. Di sini dia mencoba menarik penonton audiens yang dewasa pun dan yang anak-anak pun at once, tapi tetap memberikan kesan Batman-nya yang dark. Wah, pokoknya menurut gue sih perfect sih. Cuman memang untuk membuat film sekelas mau membuat Justice League ini filmnya terlalu terburu-buru, apalagi di film Batman vs Superman ini ada Doomsday-nya, ada Wonder Woman-nya yang hanya dimunculin di menit-menit terakhir, itu terlalu maksa dan terlalu cepat kalau menurut gue. Nah, jadi pressure-nya di situ sih. Nah, kemudian Christian Bale. Kalau Christian Bale ini ya seperti yang gue bilang tadi, ini yang menilai ini bukan hanya penggemar komik, tapi juga penonton biasa, penonton awam. Mereka menonton film ini menilai, oh seandainya Batman itu di dunia nyata seperti apa. Karena kan bisa kita lihat ya, semuanya tuh nggak ada yang punya kekuatan super, semua dibuat jadi orang biasa. Padahal kalau kita mau ngikutin versi komiknya, Bane itu musuhnya Batman itu di situ dia pakai kayak radiation gitu, badannya jadi gede gitu kayak monster gitu, jadi kuat banget gitu. Ini udah sangat berbeda banget dengan versi Bane yang dimainkan di Batman Dark Knight ya gitu. Terus ya udah, jadi konklusi gue sih ini tetap Batman kesukaan gue ya, biarpun udah ada di Batman ya yang dimainin sama si astaga gue lupa lagi namanya itu, pokoknya yang dimainin sama yang main di Twilight itu. eh Dia kalau gue bilang dia bagus, gue nggak bilang dia jelek ya, dia bagus, dia mainnya juga depressionnya dapet ya, pendiam nggak pernah ketawa gitu ya, jadi bener-bener dia di Batman sih. Cuma di situ permasalahannya, dia akan lebih bagus kalau dia jadi Nightwing gitu, karena Nightwing itu juga orangnya, kalau lu nggak tahu siapa Nightwing, gue sebenarnya bisa naruh foto Nightwing sih, cuman gue takut dapet copyright kayak yang kemarin-kemarin. Jadi gue nggak taruh gambarnya, lu cek aja Nightwing tuh yang kayak gimana. So I guess that's it ya, ini video yang ini gue buat untuk answer my request yang nanya nih. Nah ini gua harap ini ngejawab ya. Ini khusus videonya buat lo nih guys, bro or sis or whatever. I guess that's it. This is Storyzilla. Alright guys, so dari tadi gue pikir-pikir namanya Robert Pattinson ya. The vampire guy was Robert Pattinson. Kenapa gue lupa ya? Gue tuh sering banget kayak udah di kepala tiba-tiba gue lupa gitu ya. Jadi sebenarnya yang gue bilang tadi ya, Robert Pattinson ini juga sebenarnya apa ya, dia bagus banget jadi Batman gitu. Nah jadi ini gue ulangin ya, gue sedikit recap ya. Nah nih, ini Batman favorit gue ya. Seperti yang gue bilang tadi, sebenarnya untuk figure Batman ini gue nggak punya banyak mainannya ya. Nah malah kalau dibilang ini gue punya
motor ini bukan buat Batman ini ya, ini buat McFarlane ya. Dan sebenarnya gue malah nggak punya figurnya McFarlane, bahkan motornya tadi pun sebenarnya gue bakal naikin buat figur-figur gue yang lain, terutama female figure ya. Mungkin nanti gue bakal bikin videonya deh. Nah, untuk yang satu ini, untuk figure Batman ini, seperti yang tadi udah gue cerita panjang lebar ya, gue emang paling suka Batman si Affleck ya, karena yang tadi gue bilang gue suka dia as physically, look segala macam, dia sangat keren untuk menjadi Batman gitu, seperti yang gue bilang. Terus seperti kalau dari bilang Michael Keaton tadi juga cerita, terus dan semuanya itu deh pokoknya. Anyway, I'm doing this just for fun karena ini menurut gue seru ya. Sebenarnya banyak banget yang pengen bisa omongin dari film dari heroes, tapi kebenarannya ada yang kayaknya nih orang suka banget sama figure Batman ya, kayak dia suka sama Batman nih kayaknya kalau gue perhatiin. Tapi ya nggak tahu deh, soalnya akunnya juga kayak fake account ya, nggak ada apa-apanya, nggak ada isinya, nggak tahu siapa gitu. Tapi so it's okay. So I guess that's it. This one is a little bit different for you guys, and I hope if you like it, give a thumbs up, like, comments, and see you soon. Alright, bye.